Kula pesen kali ibu-ibu, Bu, bojomu ra usah mau onek-onekke. Insyaallah mati dhewe. Kula tak takon, wong lanang karo wong wedok niku matine dhisik pundi? Oi. Wong Pekalongan kula tak takon, lanang karo wedok niku matine dhisik pundi? Lanang, Pak. Betul. Faktanya apa? Di mana-mana lebih banyak janda dibandingkan duda. Kenapa? Karena suaminya mati duluan. Lah ngopo wong lanang mati dhisik? Soale stres mikir ke bojone ngeyelan. Wonge ya teko iki. Ya melu guyu. Biasanya jilbabe pink. Bapak Ibu yang saya muliakan, haul malam hari ini akan saya bacakan satu ayat dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Mudah-mudahan ayat ini bisa menjadi panduan kita hidup. Fa insyaallah kita semuanya diselamatkan oleh Allah dunia dan akhiratnya. Amin. Karena hari ini kita datang haul, insya Allah satu saat kita yang akan dihauli. Hari ini kita mendoakan yang mati, satu saat gantian kita yang akan didoakan. Itulah kenapa Rasulullah mengatakan kafa bil mauti wa'idun, telah cukup kematian itu memberikan nasihat. Nasihatnya apa? Banyak. Kayak cangkeme ngopo kae. Atau adiknya agak sini sayang, agak sini. Rondo, rondo. Kafa bil mauti wa'idun, telah cukup mejanya, ada banyak anggur dan degannya. Degan sakmene iki degan napa iki? Iki degan apa cengkir to iki? Napa niki Bu? Degan Wulung, Degan Wulung. Pengajian saya 20 tahun sejarah malam ini degan yang paling kecil. Gila, sak berisilanmu. Selalu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan rasa dingin malam hari ini menjadi wasilah hangatnya surganya Allah. Amin. Wes aku dhewe ngopo to ki melu-melu barang. Bapak Ibu yang saya muliakan, ayo mbukake kangelan gitu. Cik anyar gitu. Uripmu kaya bajumu batik, apa kakean pola. Lho iki mung banyu panas tok ngono to, Bro? Oh, terus iki kayak kopi ning kene ngono. Oh, ceritane kiai ini kon ngecom dhewe to mau kurang ajar. Yes. Terus siji wae engko wadem goblok iki ngono ora usah wis. Ampun. Ya Allah. Niki ceritane kon ngudak dhewe ngoten. Oh nggih. Pengajian kon ngecom kopi dhewe. Oh, ora ana gulane. Kenapa kita harus ngopi? Ya. Kenapa Bu? Berdiri. Kula kon ngadeg lak mergo kelakuane wong-wong iki. Ngadeg barang. Kita mulai pengajian malam hari ini dengan ngopi. Kenapa harus ngopi? Karena hidup harus penuh ekspresi, bukan halusinasi. Ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya ulangi. Insya Allah saya akan ngaduk kopi sampai pengajian selesai. Kafa bil mauti wa'idun, telah cukup kematian itu memberikan nasihat. Maka nyuwun sewu,
Saben-saben ana wong mati awake dhewe niki keliru. Dengan santainya kita datang takziah layat dengan ketawa ketiwi. Padahal di saat kita datang menghadiri pemakaman orang yang meninggal, di situ juga sebenarnya terbersit satu kalimat, ora usah gaya. Kowe saiki layat gantian sesuk sing bakal dilayati. Begitu hadir di upacara kematian, kita sering diingatkan dengan ayat-ayat tentang kematian. Satu ayat misalnya, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah yang kematian itu kamu lari darinya, maka kematian itu akan menjumpaimu. Bagaimana caranya? Kata, ono kalane malaikat Israel teko, moro-moro nembe nyuting kecemplung kali mati. Iya kowe, iya kamu. Kita nggak ada yang tahu. Beberapa hari yang lalu kita dipertontonkan dengan seorang ibu hajah yang sedang membaca ayat kursi, wa ilahukum ilahu wahid. Tepat di kalimat ilahu wahid, beliau menghembuskan nafas terakhir. Itulah kenapa Rasulullah mengatakan, an-nasu yamutuna ala ma'asu wa yub'asuna ala mamatu. Manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup dan akan dibangkitkan sebagaimana dia mati. Tegasnya apa? Lak jenengan terbiasa dengan kebaikan, insya Allah sesuk meninggalnya dalam kebaikan. Tapi kalau hidup kita penuh dengan kemaksiatan, naudzubillah min dalik, matinya pun dalam keadaan bermaksiat. Mila awak megili, bendino tetaplah nabu hadroh solawat apa meneh bulan maulid. Insya Allah dimatikan dalam keadaan nabu hadroh. Amin. Saya nyekel dar buka, keteplak matanya, pek, mati umpama. Bocah-bocah hadroh ini keren nih. Sesuk kalau kamu ditanya sama calon mertuamu, Mas pekerjaanmu apa? Jawablah penerbang. Wah. Pesawat apa? Hadroh. Nah. Manusia akan dimatikan sebagaimana dia dihidupkan. Mohon maaf, dia akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Pak, Bu, lah ngomong kesel, kula niku mesti kesel. Napa tetep mawon kula mangkat ngaji? Kula pengin sak wanci-wanci pangeran nimbali kula dalam keadaan pengajian. Kan keren. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia Haji Fatoni umpama. Dalam keadaan pengajian. Kenapa ini perlu kita lakukan? Dalam sebuah hadis diriwayatkan, dalam sehari semalam malaikat Israel melihat dan mendatangi kita sebanyak 70 kali. Sehari 24 jam, berarti dalam 1 jam Israel lebih dari 2 kali melihat dan nyambangi kita. Maka nyuwun sewu, ojo siro banget nggonmu bungah ning alam donya malaikat jurupati lirak-lirik marang sira. Malaikat jurupati lirak-lirik marang sira. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Allah sadiqul wadil amin. Muhammadur Rasulullah Allah sadiqul wadil amin. Lah jenengan pas pengajian dilirik karo malaikat, malaikat yang bengok, wow.
Pas pengajian, dolanan HP dhewe, malaikatnya bengok. Weh, sopo bocah hadroh. Iya kamu gitu. HP ini keras enggak ya. Mila kula mbiyen, Pak, niki kula cerita nggih. Zaman awal-awal kula ngaji teng lokalisasi niku. Mbak-mbak PSK niku takon kula ngeten. Lah manfaate napa lho, Pak? Mosok kaya kula lonte kok diajak ngaji. Lho, sapa ngerti to, Nduk? Pas awakmu ngaji dilirik karo malaikat. Kan malaikate bengok. Wow. Pas kowe nglonte, malaikate bengok. Wah. Soalnya napa nyuwun sewu, Pak? Saya punya banyak kasus orang betul-betul meninggal dunia sebagaimana kebiasaan dia hidup. Saya punya kawan dekat namanya Ainur Rafiq Lil Firdaus. Terkenal nama panggungnya Opik Tombo Ati. Ibunya seorang hafidhatul Quran. Satu ketika ketemu saya di Jember. Gus, kalau saya terbiasa dengan membaca Al-Quran, apakah saya mati dalam keadaan membaca Al-Quran? Saya jawab, demikian janjinya Kanjeng Nabi, Bu. Dan ternyata benar. Ibunya Mas Opik meninggal dalam keadaan tartil Quran. Subhanallah. Saya punya kawan dari Lamongan, Kiai Haji Imam Sairozi. Beliau tiap hari dakwah kayak saya. 24 jam waktunya habis dari panggung ke panggung. Kapan beliau meninggal? Pas mangkat ngaji, di tengah jalan Israel datang. Beliau dipanggil dalam keadaan berangkat ngaji. Padahal apa kata Nabi? Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa keluar mencari ilmu, maka dia dalam fisabilillah sampai dia pulang. Milang ini le, kowe diundang karo Pak Fatoni, hadroan yang kene, niatnya apa? Ngaji. Aja mikir amplop. Soalnya apa? Sing mikir Fatoni. Awakmu rasa mikir. Aku pengajian sak nggon-nggon ora tau mikir, tur ora tau njaluk amplop. Soalnya apa? Ditransfer. Maka nanti kamu diterima, dikasih, diterima. Enggak dikasih, Fatoni di WA. Piye karepmu, Fat? Nggone nglirik malaikat arep jabut nyawa nira nggone jabut angenteni dawuhe Kang Maha Mulya nggone jabut angenteni dawuhe Kang Maha Mulya la ilaha illallah al malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Jadi fakta-fakta niku kudune awake dhewe tambah yakin bahwa kita bisa mati dalam keadaan terbaik manakala kebaikan-kebaikan itu menjadi kebiasaan bagi kita. Ibu-ibu nyuwun sewu, kok jenengan taat karo bojone, insya Allah matinya dalam ketaatan kepada Allah. Amin. Lho ora ana balesan wong wadon taat karo wong lanang kecuali surga. Amin. Mila didongake muga-muga hajah sahibah mlebu surga dhisik dhewe. Amin. Mangkat bar pengajian. Di bar pengajian modar. Tapi kok ana wong wedok nyuwun sewu, gaweane muni-muni, ngamuk, ngonek-ngonekke sing lanang. Ya mati ini pas ngonek-ngonekke wong lanang. Umpamane wedok, malaikat teko, "Oh, modar kowe ayo." Kula pesen kali ibu-ibu, "Bu, bojomu ra usah mau onek-onekke. Insyaallah mati dhewe." Kula tak takon, wong lanang karo wong wedok niku matine dhisik pundi?
Oi, wong Pekalongan kula tak takon, lanang karo wedok niku matine dhisik pundi? Lanang, Pak. Betul. Faktanya apa? Di mana-mana lebih banyak janda dibandingkan duda. Kenapa? Karena suaminya mati duluan. Lah ngopo wong lanang mati dhisik? Soale stres mikir ke bojone ngeyelan. Wonge ya teko iki. Ya melu guyu. Biasanya jilbabe pink. Sing jilbabe ijo insya Allah luweh parah. Sopo? Sohibah. Ngopi riyen. Niki donga sing kula tampa ijazah saking guru-guru kula. Lak jenengan ngombe kopi napa ngombe banyu putih dongane niki. Lak jenengan ketemu kiai nika biasane didongake niki. Lak jenengan ra ketemu kiai mangwaca dongane dhewe. Muga-muga dadi obat. Diterokke bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadzal ma' syifaan likulli da'in innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al hadzal ma' syifaan likulli da'in innaka ala kulli syai'in qadir. Duh Gusti Allah, kula nyuwun dumateng panjenengan, mugi panjenengan dadosaken toya menika obat kagem pinten-pinten penyakit. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Diwaca niku bare diwacake Fatihah diombe. Anake jenengan njeluk bekal sekolah gawake banyu putih dongake niku. Insyaallah. Jenengan meres santen dongake niku insyaallah. Napa meneh tambahi Fatihah. Fatihah niku ampuh. Kono kopi panas wacake Fatihah ping 100 langsung adem. Ra percaya jajalan. Kowe pengen ngopi le. Kadang-kadang hidup itu cukup seperti air putih, sederhana sih tapi penting. Iya. Nang yo kumismu dikerok ora njujiki ngono kuwi. Sauwise didhawuhi banjur tandang karo kondo aku iki mung saderma kowe mati ra kena semaya. Aku iki mung saderma kowe mati ra kena semaya. La ilaha illallah al-malik ala Nabi Muhammad. Maka nyuwun sewu, mati tidak menunggumu istiqomah, tapi istiqomahlah sambil menunggu kematian. Tobatmu tidak menunggu ajalmu. Mila kula nyuwun sewu, kula ajeng nuturi kula kiyambak bonuse jenengan ngrungokke persiapan nata urip berdasarkan surat Al-Ahqaf ayat 15. Moga-moga kula panjenengan sami termasuk orang-orang yang dikategorikan ayat 15 surat Al-Ahqaf. Amin Allahumma amin. Mila matur nuwun Pak Fatoni Bu Sohibah sampun ngawontenaken pengajian, mugi-mugi dados amal saya panjenengan. Kita doakan Pak Fatoni panjang umur, tegese wong sak donya mati Fatoni urip dhewe. Jenengan ngerti Fatoni niku artinya napa? Cerdas. Fatoni niku artinya cerdas. Moga-moga Pak Fatoni cerdas, ben ra gampang diapusi karo sohibah. Lah sohibah niku artinya friendly. Apa kuwi?
Apa friendly gile? Nyedulur banget, nyedulur banget. Mila kat mau duwe, guyu maksudnya. Tapi saya yakin Pak Fatoni dan Bu Sohibah ini orang baik, betul? Maka saya berwasiat, tolong Bu Sohibah sama Pak Fatoni jangan dikubur sebelum mati. Kita doakan keluarganya sakinah, amin. Mulai pengajian insya Allah Sohibah meteng meneh, amin. Lumayan loh Bu. Shallu ala Nabi Muhammad. Allah dawuh wonten surat Al-Ahqaf ayat 15. Niki sak janjane pesene Gusti Allah bagi orang yang sudah menapaki usia 40 tahun, Pak. Pak Fatoni usiane pinten, Pak? Umurmu pira, Bro? Meh 50. Ah, 50. Ya, sesuk ijolke lawean loro. Kula pas tanggal 5 Agustus wingi ulang tahun yang ke-41. Tapi kita selawe tahun toh. Ya. Pokoknya Pak Fatoni, kula takoni, Gus, kok jenengan ngelakoni urip kaya jenengan niku kuat? Jawaban saya sederhana le. Hati gembira adalah obat. Mila uripmu gawe seneng wae le. Pokoknya uripnya aja digawe susah, gawe seneng mawon. Pokoknya uripe seneng niku insyaallah. Awake sehat. Kula niku gak ada ajudan telu, brimob loro, Kopassus siji. Pengajian ben kula mangkat gonta-ganti. Kula ora tau diganti, ajudane gonta-ganti. Sing lara sinten? Ajudan-ajudane model-model ngoten niku. Kok kula mboten lara? Karena saya punya prinsip hati yang gembira adalah obat. Mila kula tak gawe seneng terus urip kula, Bu. Bojo kula nggih ngoten. Bojo kula tak gawe seneng terus. Karena tugas suami itu adalah membahagiakan istri dan tugas istri taat kepada suami. Mila kok suamimu tidak bisa membahagiakanmu, tolong nanti pulang kamu ajak duduk suamimu, bisikkan kalimat di telinganya. Tanya suamimu, Mas, ini sebenarnya rumah tangga apa rumah duka? Masuk? Masuk. Iya le ra kaya raimu dina Minggu. Lah raimu ki dina Minggu apa wi? Ra masuk. Selalu ala Nabi mau prai lah ra masuk, Bro. Kowe santai wae. Insyaallah bojomu ayu esuk ya. Rondo anak 15. Kowe wis dibojo to kowe? Lah, rupa kaya ngene payu iki lho. Subhanallah. Gusti Allah ki adil tenan. Iki yang tukang fotone ya Allah lemune. Wetengmu aja gede-gede le. Bola-balik Gus Miftah matur, wong lanang ki lak wetenge gede biasane manuke cilik. Ya paling dibuka sarungnya sini mengkoyo pentil. Ngono ki Mas jawab kok nggih Gus pentil, tapi pentil tronton. Shallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu, kula niku nderek Abah Lutfi niku sejak tahun 2000. 2000 niku berarti umur kula 20 tahun. Ya masuk 19 masuk 20 lah. Saat ini umur kula 41 tahun. Berarti kula nderek Habib Lutfi meh 22 tahun. Sejak kula kere ra duwe napa-napa ngantos dinten menika kula nderek Abah Lutfi. Dan saya merasa betul, meyakini betul bahwa ada keberkahan dari orang-orang soleh. Bagaimana dulu setiap kali ke Habib Lutfi sampai hari ini, kalau ketemu saya, dari saya miskin sampai hari ini, kalimat yang keluar dari lisan Habib Lutfi adalah juragan. Jadi sejak kula kere, Habib Lutfi itu panggil saya juragan. Sejak saya pengen salam tempel kali Abah 50.000 mawon utang, kula mau diceluk juragan. Asli nih mbah kula niku sugih ra umum. Kaya 7 turunan, tapi saya keturunan nomor 8. Kere. Lho, mbah kula niku mbiyen merupakan salah satu gurunya para kiai di tanah Jawa. Namanya Kiai Haji Muhammad Besari Ponorogo. Duwe anak songo nomor 7 Kiai Ilyas, duwe anak telu nomor 1 Kiai Nyai Madarum. Nyai Madarum duwe anak namanya Kiai Karyonawi. Karyonawi duwe anak namanya Kiai Jalal Iman. Jalal Iman duwe anak namanya Kiai Boniran. Kiai Boniran duwe anak namanya Muhammad Usman.
Muhammad Usman duwe anak namine Muhammad Muradi. Muhammad Muradi duwe anak namine Miftah Maulana Habibur Rahman. Guru kula mbah kula niku nyuwun sewu, merupakan guru dari banyak kiai tanah Jawa. Termasuk duwe putu namine Kiai Hasan Besari yang merupakan adik kandung dari Nyai Madarum, niku duwe murid namine Abdul Hamid yang nama komplite sinten? Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Antawirya Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panatagama Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa pahlawan Gua Selarong Pangeran Diponegoro. Niku muridé mbah kula. Tapi nyuwun sewu, awake dhewe niki lak ngomong haul, Pak. Umpama jenengan duwe mbah ampuh, aja mok bangga-banggake. Soale napa le? Kudune isin. Mila kula sering ngomong oleh kanca-kanca Gus. Orang yang selalu membanggakan nasabnya, mbahku wong ampuh, sementara di saat dia menyebut mbahnya hebat, dia bukan siapa-siapa, kudune isin. Mendingan awakmu ra duwe mbah ampuh, tapi awakmu iso dadi wong ampuh. Kuwi gagah le. Sapa kae? Fatoni. Mbahe sapa? Biasa-biasa mawon, tapi sakniki Fatoni sukses, kuwi top. Daripada suksese mung mergo mbahe. Mila kula jarang menyampaikan mbahku ki sapa. Sing cetha kula Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Soalnya asli kula Ponorogo, lahir teng Lampung. Menawi santri kula kathah yang Indo Pakistan, bapakne iblis ibune setan. Santri kula niku Pak, kula ora ngerti bapakne sapa, moro-moro teng pondok njaluk diangkat dadi santri. Ana mantan preman moro ning pondok, Gus mbok kula dadi santri, tak tampa. Ana mantan begengkek, mantan lonte, Gus kula pengen dadi santri, tak tampa. Woe kabeh tak tampa. Sing paling heboh wingi le, cah Kalimantan video call aku. Gara-gara napa? Ngirim gambar cah wedok ayu, SDSP lah, semok depan, semok belakang. Dhuwur dodone ditato Gus Miftah. Ya Allah. Iki tenan apa ora? Akhirnya video call kula tak angkat. Sapa iki? Kula Mbah LC saking Kalimantan. Ngopo, Nduk? Mohon izin, Mbah, kula dodo kula tato Gus Miftah. Tenan po, mang delok kiambak. Waduh aku. Kan aku jadi mikir gitu. Ternyata tenan Pak, mriki ditato Gus Miftah. Kowe salah, Nduk kok natune ning kono. Lah pripun Pak? Kudune ngisor titik aku ya. Saking ngefene, Bu, ditato. Ya Allah. Kula niku ngopeni wong macem-macem, Pak. Ana bocah sing kupinge ditindik, tindikane macem-macem le. Ana mur, baut, mangkokan, wis. Ana sing tiang listrik jebol ngene kae. Macem-macem lah. Nah, satu ayat yang salah satu saya kaji dari Habib Lutfi ini. Niki pesan kepada orang yang sudah masuk umur 40 tahun. Awakmu nduk le Mas yang belum masuk 40 tahun, muga-muga sok 40 tahun awakmu wis duwe derajat iki. Amin. Yang sudah di atas 40 tahun kaya Pak Fatoni, umpamane kok dereng saged ngeten kula dongake muga-muga enggal-enggal saged. Amin. Niki pelajaran kagem kula. Soalnya umur kula nembe 41 tahun. Tapi santai mohon Pak Fatoni, orang mati syaratnya tidak harus tua. Mila walaupun Pak Fatoni lebih tua dibandingkan Gus Miftah, Gus Miftah lebih muda dibandingkan Pak Fatoni. Bisa jadi yang mati Fatoni duluan. Bisa jadi. Gayane Bu Sohibah ki ngguyu nutupi rai, tak pikir mergo isin bono pamer cincin. Ya Allah. Kayak kalungnya kayak rantai kalau ya Allah. Sing nyenengke ibu-ibu kono kene lho, lungguh ning ngisor atau kat mau tangannya dikempit. Tak pikir iki ngopo? Bono khawatir gelang karete ketok. Lah. Gelang karet bekas nggih nali es teh. Menjijikkan. Napa? Kacamatane copot. Sorry, mataku terlalu indah untuk kamu nikmati. Kok oke penasaran biang terus mataku ki ngopo to? Aku mbuka kacamata rondo pingsan tak kandhane. Kaya kula wingi ngaji kali BPJS teng Jakarta, Barisan Para Janda Sosialita. Gus, kacamatane buka tak wene 10 juta. Moh aku.
Bayar 10 juta kon buka kacamata kula moh apa meneh kene gratisan. Kowe pelit tok, pengajian ana kotak infak. Dompetmu ana 100.000, 50.000, 1.000. Kira-kira sing mau cemplungke 100.000 apa 1.000? Deloken mbokmu kuwi lho. Delok munyuk kebun binatang sangune 100.000. Pengajian delok kiai viral infake 1.000. Berarti larang kiai napa munyuk? Jenengan luwih ngajeni kiai napa munyuk? Dadi ki ngene nyuk. Kok ngene. Niki donga mang waca di saat umur 40 tahun. Sing dereng 40 tahun diapalke dhisik, sing 40 tahun kudu ndang mau apalke. Napa dongane? Wonten surat Al-Ahqaf ayat 15. Allah Subhanahu wa taala dawuh, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakallati alayya. Nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Diwaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Niku mang waca terutama yang sudah usia 40, usia 4 Pak. Si Mbah iki cetha niki, usia wis Mbah pinten Mbah? 80. Ya Allah, orang mati-mati kok keren. 80. Si Mbah subhanallah. Pinten yuswane? Oh Pak Lurah. Oh 68 ngomongnya 80. Orang ndek bojo. Duda, kamu naksir ya? Iya. Oh, ini Pak Lurah. Oh, Pak Lurah sampingi. Halo Pak Lurah. Hati-hati loh Pak Lurah ya. Sanggon-gon. Lurah ya dudo. Ya Allah. Lah ketua tim penggerak PKK-ne sapa? Duren, duda keren rupamu kaya ngono keren. Duren. Ih kampung apa lagi jenenge? Karang Jompo. Karang Jompo ngundang Gus Miftah. Lurai lumayan gagah. Ana gajah mangan sawu najan gagah ora duwe. Karang Jompo ngundang Gus Miftah. Lurai lumayan gagah ana gajah adus ning belik najan gagah manuke ya iki lagu nggih Pak Lurah. Jambu alas ning tengah sawah, woe limo sing mateng loro. Ayo ngaji sareng Gus Miftah sing isih duda ndang entuk bojo. Lurahe, santai mohon Pak Lurah. Kalau cinta ditolak, sarkem masih buka. Sake Pak Lurah. Ya Allah Pak Lurah. Rabi meneh Pak Lurah. Mosok ora iso golek Pak Lurah. Nek ora kuat ngopeni bojo ya diopeni karo BPJS Pak Lurah. Napa? Pak Lurah golek bojo. Oh, Pak Lurah golek bojo meneh. Ya wis dongake lah. Muga-muga oleh rondo umur 70 tahun.
Wis kisut. Cangkeme lurah kisut jenenge. Apa? I love you full Pak Lurah, Pak Lurah. Pak Lurah, insya Allah. Kalau jodoh pasti ketemu Pak Lurah ya. Ketemunya di mana? Sebagai apa? Sebagai tamu. Ya mangan apa le? Ndelok ngene Bu Sohibai pengajian jajannya apa ndelok aku ndelok. Kita akan lihat apakah suguhan tempatnya Bu Sohibah. Mangatus. Sewu. Berarti 2000. Turahan bodoh. Niki kula enten anggur, enten apel, ibu-ibu mereka ngersake anggur napa apel? Anggur, itulah salahnya cewek. Anggur memang lebih mahal dibandingkan apel, tapi seharusnya perempuan lebih milih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Karena pada dasarnya cewek lebih suka diapelin, gak suka dianggurin. Iya. Ngono Pak Lurah. Lurah malah nyanyi lagu nih Gus Dur gitu le. Uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tandha yen iman sabar narimo najan pas-pasan. Jadi Pak Lurah apa? Randuwe bojo iso sabunan matamu lamaran kok sabunan. Masa lurahnya sabun. Pargamu loh Pak Lurah. Jadi Pak Lurah Tante Rosa. Tangan-tangan terus sabun. Wis muga-muga Pak Lurah bojone ayu lah. Kula ndek jamaah Jakarta Pak Lurah wayu rong rabi. Kersa? Kan kula kayak ini artis-artis lah, kula enten artis wayu rong rabi, cocok kagem Pak Lurah. Sinten? Lucinta Luna. Wayu pol lebar dioperasi. Begitu ngerangkul aku, subhanallah, busine metu. Apa yang ada dalam surat Al-Aqaf ayat 15 ini? Pelajaran ini won sewu. Niki sing dereng umur 40 tahun jenengan OTW. Ojo sombong. Awakmu sing urung 40 tahun. Alah aku sing nom. Enggak ada jaminan kamu bisa sampai umur 40 tahun. Nomor 1. Allah perintahkan kepada kita kondongoni Robbi auzi'ni an ashkura nikmatakallati an'amta alayya. Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat-Mu yang Kau berikan kepadaku. Nomor 1 Pak, lak wis 40 tahun tulung syukure luweh ditambahi daripada yang belum berumur 40 tahun. Itulah rahasia kenapa Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi usia 40 tahun. Tapi nyuwun sewu, ojo mau padak-padake karo Kanjeng Nabi. Cara bahasane Farel apa? Ojo dibanding-bandingke. Lah wong saniki aku kudu padha karo Kanjeng Nabi. Ora iso Pak Lurah. Lah kudu padha karo Kanjeng Nabi. Berarti bocah hadroh rabi umur 20 tahun golek bojo sing umure 40 tahun. Menawi Siti Khadijah 40 tahun, onder dile nyuwun sewu kayak usia 20 tahun. Wonge wayu. Niku Siti Khadijah. Senajan tak umure 40 tahun, Allah ciptakan Siti Khadijah. Beliau mempunyai badan yang bagus seperti anak usia 20 tahun. Wajahnya cantik seperti anak usia 20 tahun. Niku Siti Khadijah. Dadilah awakmu, aku kudu padha karo Kanjeng Nabi. Rabia wong saiki sing umure 40 tahun dijamin tungkae meletek-meletek.
Lah wong sakniki standare kok kudu apa-apa kudu padha karo Kanjeng Nabi, Pak. Yo ora iso, awake dhewe iki sapa? Ayo, kowe kudu padha karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngerabi Siti Khadijah itu sudah dalam keadaan menjadi seorang miliarder, Pak. Sehingga ketika dia menikah dengan Siti Khadijah, mas kawinnya 20 ekor unta. Awakmu umur 20 tahun, iso tuku unta 20, ora bakal iso. Lah kowe pengen madani, jumlahe padha, tapi kewane sing beda. Umpamane awakmu, jenenge sapa le? Omongin Pak Lurah ya, Pak Lurah. Aku pengen kaya Kanjeng Nabi, ya ora? Ora apa Pak Lurah. Mas kawinnya 20 ekor, tapi bukan unta, 20 ekor tengu. Ayo Pak Lurah arep rabi, mas kawinnya 20 ekor unta, ya iso nguntal dana desa kok dadakno itu. Ya Pak Lurah ya. Muga-muga lurahe mboten nguntal dana desa. Amin. Aku ndongake kowe lho Pak Lurah. Kowe iki ora usah kakek njaluk karo Pak Lurah. Lurahe gajine ra akeh tak kandhani. Mila ora wani rabi. Jadi standar awake dhewe juga kayak Kanjeng Nabi. Bahwa kita nyuntuh Kanjeng Nabi, tenan. Tapi lakon podo karo Kanjeng Nabi Pak Lurah ora iso. Mila kalau orang sekarang mengatakan kita harus sama persis dengan Nabi Muhammad, sakmudare ra bakal iso. Wong Nabi Muhammad itu one and only, satu dan hanya satu-satunya. Enggak akan mungkin ada seperti Kanjeng Nabi. Tapi sifat yang perlu dicontoh apa? Begitu menginjak usia 40 tahun, Nabi Muhammad memulai sirah kenabiannya. Berarti nopo? Awake dhewe umur 40 tahun kudu luwih tambah syukuri. Maka kemudian ada istilah yang mengatakan apa? Hidup itu began at 40. Bahwa hidup itu dimulai di saat usia 40 tahun. Mila wong Jawa ngendikake ngeten. Lak wis 40 tahun awakmu rong mapan, kemungkinan ke depan mapane kuwi abot. Walaupun teori ini tidak mesti benar. Maka sing nom-nom kudu duwe cita-cita. Umur 40 tahun kudu wis mapan. Umpama 40 tahun jenengan dereng mapan, kemungkinan menjadi sugih nggih enten mawon. Contone sing duwe KFC, Kemaki Fried Chicken, Kementos Fried Chicken. Kuwi iso sugih menjelang usia 70 tahun. Baru sugih Pak Fatoni, sing duwe KFC. Mila mboten patokan, tapi nyuwun sewu, soal keimanan kudune 40 tahun awake dhewe niku sampun sumenep. Tegese napa? Mpun nutup. 40 tahun ibadahnya kudu wis apik. Caranya yang pertama adalah dengan mensyukuri apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita. Le tak kandhani ya. 12 tahun yang lalu aku montore ra duwe le. Supaya bocah-bocah niki semangat nih. Bu, 12 tahun yang lalu kula tuku motor mawon mboten kuat. Kula ajeng kredit, bojo kula kandha, "Bah, ampun kredit, engko ndak ra iso nyaur." Wong duwe utang niku wedine mboten kalih debt collector, tapi kalih kalender. Waduh, wis tanggal 20 modar aku. Estu Pak Fatoni, 12 tahun yang lalu kula orang duwe motor. Urip kula tasik numpang kalih maratuwa. Mangan numpang. Tapi nyuwun sewu, hidup kemudian saya rencanakan, saya program, ya Allah, kula pengen sukses sadurunge umur 40 tahun. Diperbaiki, ibadahnya diapii, amalnya diperbaiki, semuanya diperbaiki. Maka kemudian Gus Miftah punya quote yang sangat viral. Apa le? Pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Tahun 2015 Pak, saderenge kula viral. Bobot kula niku 105 kilo, 108 kilo. Aku luwih lemu daripada cah iki. Tapi gara-gara ana penelitian wong gede wetenge gede manuke cilik, akhirnya tak cilikke wetengku. Lah saiki wetengku cilik berarti manuke cie rondone mikir-mikir. Iya. Cangkeme lurahe paling tetap cilik mbahmu. Mila nemen sewu nggih, sing wis 40 tahun, tulung mang tambahi syukure. Sing rung 40 tahun mang ancang-ancang. Ora ana sing iso jamin umurmu tekan 40 tahun.
Nomor 1. Nomor 2. Napa pelajarannya melih? Saking Al-Aqaf ayat 15. Tidak hanya bersyukur untuk dirinya sendiri, tapi wa'ala walidayya. Syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada bapak ibu kita. Nyuwun sewu, kula ngadeg nih. Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Maju, bagi rawuron cerewet. Apa? Mosok aku kudu ngene cah. Mosok pengajian yang dhuwur kursi. Aduh, malah iso jempale aku. Mlebu detik.com dikabarkan dari Pekalongan Gus Miftah jelungo plamudar kowe. Beritane elek banget. Di bawah lurah Bapak, sapa lurah jenenge? Sumari. Lah, kowe iki Romari ta kowe iki? Untung sune ning ngarep le, Sumari. Jajal lak sune ning mburi. Ya Allah. Mari Sumari jalan. Allah, Pak Lurah, I love you full Pak Lurah. Sugi artinya api. Mari. Ya mari api berarti elek tok. Sumari. Wong biyen nak gawe jeneng nak penting arepe Sule. Sumari, Sumarianto, Subroto, Sufatoni. Kayak wong Jawa mbiyen niku pinter, Pak. Presiden negara Indonesia niku rata-rata mburine O, mila ana istilah nata nagara. Mila presidene walaupun mboten kabeh rata-rata O. Soekarno, Soeharto, Joko Widodo. Lah, mila Pak Amin Rais niku saumur hidup nggak akan bisa jadi presiden. Soalnya mburine mboten O, umpama mburine O elek banget, Amin Raiso. Allah duwe kereta yang gaya. Hiduplah seperti kereta, tetap berjalan di atas rel. Ono wong ngeyel tabrak. Wah. Ngono Pak Sumari. Mila yo dadi presiden yo ora iso Sumari. Sumari, oh ngono ra iso. Nah, yang kedua pelajaran wala walidayya, dan atas nikmat yang kau berikan kepada bapak ibu saya. Bu, Pak, ingat ada mantan istri, nggak ada mantan ibu, betul? Ada mantan suami, nggak ada mantan orang tua. Wong sing umure 40 tahun kuwi lek ideale apa? Kudu wis iso membahagiakan kedua orang tuanya. Mila awakmu saiki nyuwun sewu, lak pengen uripmu enak, berkah, gampang. Tujuan pokoknya adalah bahagiakan orang tuamu. Udan alhamdulillah. Wah, peraturan dari Pak Fatoni pengajian udan bubar. Ayo le, selawatan dhisik nunggu udan yo. Muga-muga udane berkah. Amin. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Aku wis suwe ra selawatan niki. Sederek kita sedaya jalar estrian nem lan tuwa mumpung urip padha ilinga golek sangu nggo sangu lunga mumpung urip padha ilinga golek sangu nggo sangu lunga salatullah Allah
ketimbalan, timbalane ora kena wakilan, ora kena wakilan. Timbalane kang maha kuwasa ora gelem mesti dipeksa. Timbalane kang maha kuwasa ora gelem mesti dipeksa. Salatullah sandangane diganti putih, yen wis budal ora kena mule, ora kena mule. Tumpakane kereta Jawa roda papat rupa menungso. Tumpakane kereta Jawa roda papat rupa menungso. Salatullah jujukane ing mlebu guwane ora ana lawange, ra ana lawange. Turu dhewe ra ana kancane, tanpa bantal tanpa geloso. Turu dhewe ra ana kancane, tanpa bantal tanpa geloso. Salatullah diuruki diambyang-ambyang, diuruki disiram kembang, disiram kembang. Tangga-tangga padha sambang yen nangis kaya wong nembang. Tangga-tangga padha sambang yen nangis kaya wong nembang. Salatullah niki pesene. Yen wis mati bondo ra melu, bojo ayu wis ana sing nemu, wis ana sing nemu. Sing ning kubur rasane lara, anak bojo ra tau ndonga. Sing ning kubur padha tangisan, anak bojo rebutan warisan. Sholawat tanpa hadroh sing bandar. Salatullah salamullah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah supaya sing mati seneng duwe anak kaya Pak Fatoni, kaya Bu Sohiban ndongake sing wis mati. Anak-anake kula dongaken dhisik. Bocah cilik diwulang ngaji, sesuk yen gedhe dadi kiai, dadi kiai. Ya mbok diaminke. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek pengajian.
Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek sholawatan. Sholatullah Rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin Habibillah, salatullah salamullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Yen wis mati bondo ora melu. Bojo ayu wis ana sing nemu. Sapa sing nemu? Sumari. Lanjut napa rampung? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Al-Fatihah. Niku donga sing disunake diwaca ketika turun hujan. Insyaallah udane manfaati. Amin. Senajan to kudanan insyaallah mulih ora masuk angin. Amin. Paling ya silite ngapret. Sarungmu apa le? BBM. Bola bali munda. Ora apa-apa. Jangan berdoa njaluk BBM murah, tapi berdoalah berapapun harganya, mudah-mudahan kuat beli. Amin. Aku ini ketemu koncoku cah India le. Hebat Gus, India punya satu keajaiban dunia namanya Taj Mahal. Aku kondo, rasa gaya wong India. Mong duwe mahal siji sombong. Indonesia apa-apa mahal, aku nggak sombong. Ya Pak Lurah ya. Kandhani ya. Insyaallah besok ada BLT lagi, bantuan langsung telas. Nah. Wala walidayah niku maksudnya napa? Lah iso nyambut gawemu, kerjamu niku diniati nggih mulyake wong tuamu. Ayo, Pak Sumari, Pak sapa? Pak Fatoni, awakmu nyambut gawe kuwi niate ora usah mulyake bojo, mulyake mbokmu. Insyaallah bojomu katut mulyane. Saniki lak kuwalik le. Kowe nyapa nyambut gawe nggih mulyake bojone, akhire mbokne malah ditelantarke. Kula mau pengen ngomong karo ibu-ibu, karo para istri. Bu, ingatlah. Enggak ada hak seorang istri ngatur hubungan suami dengan ibunya. Hari ini banyak kasus suami memuliakan istri tapi justru menelantarkan seorang ibu. Maka niatnya nopo? Mulyake ibu, otomatis istri katut mulya. Tapi lak jenengan mulyake bojo, urung mesti mbokne katut mulya. Kula niku niteni Pak Fatoni. Endi ana wong lanang rame karo bojone niku gara-gara napa? Rata-rata bojone ngatur-ngatur bektine anak lanang marang ibune. Yang perlu Anda pahami adalah surga anak terletak di bawah kaki ibu. Surga istri terletak kepada ketaatannya kepada suami. Begitu perempuan menikah, dia taat tidak kepada bapak ibunya tetapi kepada suaminya. Tapi para suami, Anda tidak punya batasan sampai kapanpun tetap harus hormat sama bapak ibunya. Maka Bu Sohibah jenengan kula kandhani, ngopo wong lanang kudu tetap hormat karo mbokne. Ingat, suamimu besar atas air susu ibunya, bukan mergo susumu. Nggih napa mboten? Gedene bojomu mergo susune mbokne, ora mergo susumu. Bener mboten Pak Sumari? Niki salah awake dhewe. Kula niku gadah satu cerita. Lak kula nyeritake niki nyuwun sewu, kula ngulus dodo, minimal dodone bojo kula. Le, ana anak diparani karo mbokne. Nak, ibu pinjam uang 100.000. Duit 100.000 nyilih ning anake, anake sugih. Nah, ibu pinjam uang 100.000 untuk beli beras. Anake lanang kurang ajar.
mergo wedi karo bojone. Ikatan suami takut istri. Anaknya bilang, "Bu, nanti dulu ya, tak izin sama istri saya. Hanya utang uang 100.000 untuk beli beras." Dia mengatakan minta izin dulu kepada istrinya. Akhirnya apa? Di saat dia masuk dapur mencari istrinya, Allah tunjukkan hidayah di depan matanya. Nopo? Ono susu formula yang dia suguhkan untuk anaknya. Satu susu formula harganya 500.000, habis dalam waktu seminggu. Kemudian Allah kasih hidayah kepada anak ini. Saiki pikiran. Susu sak kaleng anakmu entek seminggu. Padahal kue disusoni mbokmu 2 tahun dengan menggunakan asinya. Lama hitung, berarti berapa yang sudah ibumu sumbangkan kepadamu? Dia menangis, kemudian keluar ketemu dengan ibunya. Apa dia katakan? "Bu, mohon maaf, tidak ada istilah ibu utang kepada anaknya." Maka Imam Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan apa? Jika seorang anak berbakti kepada ibunya 24 jam seumur hidupnya, apa kata Sayyidina Ali? Tidak mampu membalas jasa seorang ibu ketika melahirkannya. Maka hari ini saya bilang, kalau ada seorang anak menuntun bapak ibunya ke panti asuhan. Kok panti asuhan? Panti apa kek? Panti jompo. Siap-siap, kue sesuk dadi wong gede, dadi wong tua, bakal dituntun ke panti jompo oleh anak-anakmu. Maka kenapa kemudian dikatakan birru abaakum tabirrukum abnaakum? Muliakanlah orang tuamu, maka anak-anakmu akan memuliakanmu. Kok ana wong tua nyuwun sewu, kok ana anak aniaya karo wong tuane, siap-siap le, kowe dadi wong tua bakal dianiaya karo anak-anakmu. Mila adik-adikku bancer, adik-adik hadrat tak kandhani le. Kowe lak pengen dimulyake karo anakmu sok gampang. Mulyakno wong tuamu. Maka saya melihat nyuwun sewu, mungkin malam hari ini Pak Fatoni, Bu Sohibah gawe acara hal untuk orang tuanya, itu merupakan tanda bekti birrul walidain seorang anak kepada orang tuanya. Amin Allahumma. Kula rawani tenan, Bu. Mila sak dawu-dawe ibu kula mung nggih. Mbuh kula iso nglakoni apa ora, tetep kula nggih. Soal carane pripun, kula yakin doa orang tua pasti menyertai kita. Apa rumangsane umpamane Pak Sumari dadi lurah, mergo Sumari hebat? Mboten. Kula yakin mergo tirakate wong tuane Pak Sumari. Umpama saniki Sohibah karo Fatoni sugih, apa mereka yang hebat? Tidak. Itu mungkin karena doa orang tuanya kepada mereka. Kaya kula saniki, napa Miftah niku dadi wong viral mergo kula hebat? Mboten. Mergo mbok kula ahli tirakat. Aku ki mangkat kuliah le, mbokku ora nyangoni apa-apa, mbokku kere. Tapi wong tua kula nyangoni kula cuma 2, 1 Fatihah, 2 sholawat. Mila kula suwun ibu-ibu, mumpung niki udan, jenengan duwe anak putumu mang Fatihai, mang sholawati. Insya Allah mergo tirakatmu bakal mulya anak putumu. Amin Allahumma. Mungkin jenengan kondur, anake turu, wudu sing bener, salat 2 rakaat, anake turu cekel sirahe. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Demi kemuliaan nama Muhammad, jadikan anakku anak yang bermanfaat. Al-Fatihah, mandi. Pak Fatoni nggih ngoten, duwe bojo cangkeme cerewet, gampang turu cekel cangkeme. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Muga-muga bojoku cangkeme ra cerewet. Sohibah Al-Fatihah. Kok di Fatihai tetap cerewet, tambahi Yasin dan tahlilnya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati hajah Sohibah Al-Fatihah. Kembali Bu Sohibah menutup mulutnya bukan karena malu tapi pamer cincinnya.
Soibah batin, kiai ini asu. Aku ki wong fair le. Aku seneng roasting wong, aku juga wedi di roasting. Aku ki nduk kanca-kanca artis kadang-kadang lucu. Senengane roasting wong, tapi ra gelem di roasting. Kalau kita fair, aku ngerosting kamu, kamu ngerosting saya, nggak ada masalah. Paling cangkemmu udunen. Ora apa-apa le. Ya Allah. Tasik Jawa. Pun bubar mawon kok. Pun bubar. Kula pengen maca selawat nariyah. Niki mandi dari semua doa. Mumpung pintu langit dibuka mergo banyu udan. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu wa tanfariju wa tuqada bil hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa husnul biwajhil karim wala alihi wa sahbihi wa nafasin biadadin kulli ma. Mila nyuwun sewu, ora usah khawatir. Selama jenengan iso ngepi-ngepi wong tuamu, ora mungkin Allah gawe susah uripmu. Pindah mriki mono, Pak, mriki-mriki. Lah manut caraku ora kudanan to, gawe panggung sing ngombo lungguh bareng-bareng, ngeyel lho fatoni. Iki jenengmu apa, Le? Grupmu apa jenenge iki? Babul BBM Babul Mustafa. Nggih, gantian kula sing lungguh mriko nggih. Sangel, angel. Pon mboten napa-napa, insyaallah berkah, amin. Cie-cie kamu jejeri aku ya. Allah, alhamdulillah. Sing kudanan orang ngeyop kula dongake muga-muga teles njaba jero. Amin. Gua lurah yang bertanggung jawab. Kenapa dia tetap duduk di situ? Ya karena malu kalau mau ke sini. Malu sama warganya, Pak Lurah. Cie-cie nyelok Pak Lurah, cie. Kamu naksir ya? Oh ketua Fatayat? Iya. Sing nyeluk Pak Sumari sini, Beb. Ya Allah, kok babeb ngopo ya iki? Kalau ibu-ibu itu datang, cie Sumari moro cie. Celuk Bu, Beb, sini Beb. Beb Sumari. Lanjut. Pon. Pak Fatoni kula pesen siji nggih. Jangan sampai MTS, murtad tanpa sadar. Kata wong gawe pengajian niku murtad tanpa sadar ngopo? Pengajian direncanake tenanan delelah udan. Kok maido? Walah kok malah udan. Justru niki Gusti Allah seneng kalian jenengan. Mila nyuwun sewu jenengan disapa karo banyu udan, insyaallah dongane tembus langit. Amin. Sing dihauli insyaallah kabeh
dipun angkat derajatnya kali Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nomor loro niku ampun. Nomor siji bersyukur atas Allah yang anugerahkan kepada kita. Yang kedua atas anugerah kepada bapak ibu kita. Mila pesan yang paling penting dalu menika nyuwun sewu. Jangan pernah sia-siakan orang tua. Donga sing paling mandi ki dongane wong tua. Mila bocah-bocah hadrah le. Awakmu lak iso jek ketemu bapak ibumu ben dina. Awake dhewe iki lucu, sibuk sowan kiai, sibuk njaluk dongane Habib, tapi lali karo dongane wong tuwane. Sampu-ampuhe dongane kiai tetep kalah karo dongane mbokmu le. Aku ngrasake tenan. Kula iki mbiyen lak susah. Telepon Bu kula, Bu, kula susah, tulung jenengan Fatihai. Ilang le susahe. Bu, kula ora duwe duit, mang Fatihai. Oleh lamung duit le. Maka nyuwun sewu, niki tenanan. Nomor 3, Al-Ahqaf ayat 15. Apa yang harus dilakukan ketika orang sudah usia 40 tahun? Ditambahin apa nih? Wan a'mala sholihang tardohu. Amal soleh kudu ditambahi. Mila salate kudu wis temoto. Ngibadahe kudu wis tambah apik daripada sebelum usia 40 tahun. Kayak gledeke kayak dier kurang banter malaikat. Nah. Ora apa-apa Pak Sumari. Der, ora apa-apa. Mewakili malaikat ya. Allah dolanan HP gaya. Oh moto kula. Lemune. Sawak kok bokong kabeh to yuyu. Wana mala sholihang tardohu. Orang sudah usia 40 tahun. Perbanyaklah amal-amal soleh. Kowe ditakdir karo Gusti Allah dadi wong sugih. Pak Fatoni umpamane. Perbanyaklah amal solehmu dengan hartamu. Jenengan ditakdir karo Gusti Allah umur 40 tahun. Oke ilmumu. Perbanyaklah amal solehmu dengan ilmumu. Apa meneh? Napa Bu? Lah wong iki selingkuh ning ngarep, kok ya ngadeg. Mesake mburimu kae lho yu. Ingat mereka datang ingin melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu. Yakinlah hujan pergi meninggalkan genangan. Gus Miftah pergi meninggalkan kenangan. Iya. Oh no. Wana mala sholihang tardohu. Perbanyak amal-amal soleh yang mendatangkan ridhonya Allah. Maka orang-orang yang beramal soleh, Allah katakan di dalam Al-Quran, ketika mereka kembali kepada Allah, faya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Iki sing stres tukang sone. Masih kayak bayarnya pas-pasan, sone kongslet. Ora apa-apa le. Itulah bedanya cewek sama sound system. Sound system diragatin teh oke, kita wujute. Cewek diragatin teh oke, diuntal kancane. Kita doakan mudah-mudahan soundnya jadi sound yang paling besar. Amin. Sa RT. Suaranya sudah mulai berubah ngangung-ngangung. Kalau orang memperbanyak amal solehnya, sewaktu-waktu kapundut, Allah katakan dalam Al-Quran, faya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Mesti uripe ayem, matine ayem. Coba diwaca bareng-bareng. Uripe slamet, matine slamet. Uripe slamet, matine slamet. Ayo Bu, mumpung langitnya dibuka.
Diwaca bareng-bareng. Uripe selamat, matine selamat. Hayatus salam, mautus salam. Uripe selamat, matine selamat. 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 Ya Allah, uripe selamat, matine selamat. Uripe selamat, hayatus salam, mautus salam. Hayatus salam, mautus salam. Hayatus salam, hayatus salam, mautus salam. Hayatus salam, mautus salam. Hayatus salam, mautus salam. Hayatus salam, mautus salam. Ya Allah, hayatus salam, mautus salam. Hayatus salam, mautus salam. Shallu ala Nabi Muhammad. Dalu menika namung kula saged nyuwun dumateng ngarsanipun Allah, muga-muga kula panjenengan sami ingkang tindak mriki sowan mriki sedanten diniati pados ridhonipun Allah, insyaallah mulya donyane mulya akhirate. Selamat donyane selamat akhirate. Amin Allahumma amin. Kula mboten tegel ndelokke jenengan kudanan donga bareng-bareng dumateng ngarsanipun Allah, mugi-mugi dipun paringi derajat ingkang istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah, Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar. Ya Azizu ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Rabb yang Maha Kuasa, ya Allah yang Maha Penyayang, Maha Pengasih, jadikanlah malam hari ini ya Allah menjadi saksi bagi kami atas ketaatan kami kepadamu ya Allah, atas pengabdian kami kepadamu ya Allah, atas penghambaan kami kepadamu ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah udara dingin malam hari ini ya Allah menjadi wasilah mendapatkan ridhamu ya Allah, menjadi wasilah mendapatkan syafaat nabimu ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Jadikanlah malam hari ini ya Allah menjadi saksi bagi kami ya Allah untuk mendapatkan surgamu yang hangat ya Allah, untuk mendapatkan kemuliaanmu ya Allah, untuk mendapatkan ridhamu ya Allah, untuk mendapatkan kasih sayangmu ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Maos Fatihah kaping sepindah pas iya kana butuh wa iya kana stain dipun ambali kaping 11 kagem sedaya hajat kula panjenengan. Ala hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Pak Fatani, Bu Sahibah matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.